Se ka don cogo di siɲɛ fɔlɔ nka email kɔnɔ. Email bɛ yɔrɔ min sanfɛ i b'o yɔrɔ ta. N'i y'o ta ka na ɲɛfɛ, flèche filɛ ka yɔrɔ min yira sanfɛ a cɛndi, i bolo da o yɔrɔ kan, i b'o yɔrɔ ta. N'i y'o ta ka na ɲɛfɛ, ni sanfɛ yɔrɔ in na i b'i tɔgɔ ni jamu don ka arobase kɛ ka CPIA.Ferrara.gov.it i b'o don ka avant ci, flèche bɛ ka yɔrɔ min yira avant ci i b'o ta. N'i y'o ta, mot de passe i bɛ 1 2 3 kɛ ka taga fo 8 la. K'o fɛngɛ, n'i y'o don i bɛ avant ci i b'o ta. N'i y'o ta a bɛ na ni sɛbɛnni dɔ yirila sanfɛ, a mana mun yirila sanfɛ i b'o kelen don duguma yan, komi a filɛ exemple filɛ cogo min i b'o don. N'i y'o don i bɛ fɛngɛ digi ka taga fo duguma. I b'i bolo kɛ ka fɛngɛ in sama ka taga dugumana na. N'i sera duguma, a cɛ ta filɛ yɔrɔ min, foli bɛ yɔrɔ min na i b'o yɔrɔ ta. N'i y'o ta, komi i ka mot de passe ye 1 2 ka taga 8 la, ni i dɔngɔ mot de passe ka di i b'o créer nɛrɛmuguma filɛ yɔrɔ min na, i mana mun don sanfɛ i b'o kelen ɲɔgɔnna don duguma yan. O la cambia passeport o filɛ yɔrɔ min i b'o yɔrɔ ta. Donc o y'i ka email créer len ye.